Good morning, guys! Welcome to our daily walking vlog. The sun is up at 5:30 in the morning. Ikalit raman kog kapaos, guys. Oy, ambot na unsa naman ni. So yeah, walking pagawa sa gate. Everyone meet Mount Kitanglad. On na siya among view ka the morning. Very nice, no? Ingon sila, mura daw siya babae nga nakahigda. Yan, so walking sa dalan, napadulong sa Kitanglad. Da, wala akong igso, no? Walk jud today! Nagsabot jud mi nga ditugid mi sa pinakatungoy kong asa tama ng semento. So yan, here we are, dead end. So balik na punta for our 5,000 steps nga goal in the morning. Look at that view. Pabalik na mi. Back, the sun is out. Since nabot na namo ang 5,000 steps sa among morning walk, paulit na ta. Grabe no, grabe ni nga voice over, guys. Sakit na kaya akong tutunlan, ambot na unsa anong napagaw ko. But anyways, thanks for watching. See you on our third daily walking vlog. Charot! Maka-third kahatani ugma. Panindigan ng walking, panindigan ng vlogging. Bye, guys!